U prošlom videu sam otvorio variomat na ovom kvadu da zamijenim remen, ali u tom procesu sam napravio niz grešaka. Danas ću vam pokazati greške koje sam ja napravio da ih vi ne ponovite. Prije nego krenem, dotaći ću se samog ležaja. Kupio sam nov ležaj, ovo je moj stari ležaj. Ovaj ležaj je, kao što vidite, suh, nema masti, ništa. Ja u tom trenutku nisam znao da li da ga podmažem i smijem li ubacivati mast, ali to je bila jedna od greški koju sam napravio. Nije najveća. Ono što ste mi pisali i što me najviše šokiralo je da je cijena ovog ležaja u ovlaštenom servisu 302 eura. Ljudi, ja sam platio ovaj ležaj 50 eura. Neću ništa komentarisati, samo mi vi recite da li biste vi dali 300 eura za originalni ležaj. Originalni. Šta znači originalni? Ako neko zna da li CF proizvodi ležajeve, nek napiše. Jedna od mojih grešaka i prva greška, ja bih rekao, je kad sam već kupio remen i sve poskidao, zašto nisam kupio i ležaj? Onaj stari također sam vratio suh, sreća pa nisam otišao u vožnju, ovaj kvad je u garaži bio u mirovanju. Odmah kupite remen, zamijenite sve u kompletu i bit ćete mirni. Ako ste gledali prethodni video, sjećate se kako je ovdje škripanje bilo i zujanje ležaja. Sada nema ni košuljica, se ne čuje ni ležaj. Još jednom, obavezno ako mijenjate remen, zamijenite i ovaj ležaj. Sada dolazim do greške koja me iskreno mogla skupo koštati. Ja prvi put kad sam skidao uopšte nisam za to znao. Hvala momku, mislim da se Davor zove, koji je gledao prethodni video i skrenuo mi pažnju. Ovdje na unutrašnjoj polutki variomata, na samom rubu, imate jednu malu crticu, oznaku, tačku. Kada vraćate variomat, jedna tačka i na variomatu imate drugu tačku, pokazat ću vam na stolu. Te dvije tačke moraju da se podudaraju, da gledaju jedna u drugu. Da me neko ne bi pogrešno shvatio. Nema nikakvih tački između primarnog i sekundarnog variomata. Tu apsolutno se ništa ne mora poklapati. Ali ova tačka i tačka na samom variomatu moraju da gledaju jedna u drugu. Tu je, koliko sam ja istražio malo, variomat je u balansu. Ako ne potrefite te dvije tačke, neće biti u balansu, što samo znači da ćete imati vibracije, trese se kvad, prenosi na radilicu, oštetiti ležajeve. To je iskreno jako, jako bitno. I hvala momku još jednom koji mi je skrenuo pažnju. Ovdje ću vam pokazati na samom rubu variomata gdje se nalazi crtica, to jeste oznaka. Evo je ovdje. Ova crtica i crtica na drugoj poluci moraju se podudarati i tek tada će primarni variomat biti u balansu. Jako, jako bitno. Možete napraviti ogromnu štetu ako odete u vožnju s takvim variomatom. I samo još jednom kratko. Znači oznaka ovdje i oznaka na unutrašnjoj polovici moraju da gledaju jedna u drugu. To jest da su tačno jedna naspram drugi. Još jedna od grešaka koju sam ja napravio. Vidite da ovaj diftung ovdje već pušta. Kad sve ovo očistim, prije nego što vratim, stavit ću ovdje malo diht mase ili nekog silikona okolo i onda ću vratiti. Silikon će uhvatiti i najvjerovatnije neće više se dešavati ovo. Jer ako je jednom pustio, on će opet da propusti blato i vodu. Prije nego što završim, jedno pitanje za vas. Da li kad je remen nov na lijeru smije da vrti i sekundarni variomat? Dešava mi se da ga pomalo okreće. Mislim da nije što je nov, nije se još pojeo kaiš ni malo, pa je malo napet. Pišite mi u komentarima.
Za sam kraj da se zahvalim svima vama koji ste mi pomogli oko zamjene remena. Jedno pitanje. Šta mislite koliko troši ovaj kvad? Pišite mi u komentarima. U jednom od sljedećih videa radimo test. Pozdrav!